mga eksena, saksihan ta na. Wala nakalabot ang arangkada sang 3 ka tuig kun indi bangod sa inyo amon mga kapuso nga nagaupod sa amon bugtaw kada aga. Permi namon kamo ginabusog sa mga impormasyon kag kalingawan. Gani sa siningation, napinsaran namon nga hatagan kamo sang pangparelax. Bangod sa inyo kahugod, libre nga masahe para sa mga kapuso ang halad sang GMA para sa mga solid nga nagasuporta sa Kapuso Network sa San Isidro Main Gym sa Haro. Ang Remnant Institute of Alternative Medicine ang nangin partner namon sa sininga kahiwatan. Masobra 50, kalabanan may mga edad ang nagmag-an ang pamatiyag, kag maswerte nga nakaangkon sang libre nga serbisyo nga ginhatag nila. Magluwas sini naghatagwan sila sang duga nga kinaalam angot sa mga alternative medicine. Ang sarap naman ng masahe.